ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଚାରବନ୍ତ କହିଲେ ଗଲେ ଶୁଣ ଏପରି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଶୀର୍ବାଦ ଏପରି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମିଳିବ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସତର୍କତା ସହ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କଣ କରିବା ତାହେଲେ समस्त स्त्री और पुरुष समान तुम्हें पुत्र पुरुष छेड़ी जन्म कर स्त्री पुरुष भयंकर भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझाउछन्ति शरीर भीतर अछंती मां शरीर भीतर अछंती बापा ମୁଁ ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁନି ଝାଡା ବସିଲେ ଦେଖୁନି ପାସ ବସିଲେ ଦେଖୁନି ତୋରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଚର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁ ମାତୃ ରଜରେ ତିଆରି ଯେତେବେଳେ ପିତୃବୀର୍ଯ୍ୟ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ପୁରୁଷର ସେବା କରିବା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ମା ମାନେ चिंता करनी वो स्वामी का मंगल वाह वो स्वामी ने धरी हो वो स्वामी का धरी हो सब स्त्री माने सब मां माने चिंता तब स्त्री वाले होती शोभा गुण धर्म भाभी के लिए कोई एक और शोभा गुण प्रत्येक स्त्री जाती है तो मात्र भय पितृ ने कदर करे पड़िला मां रज ये पितृ को बापा को रखिबा गोटे गोभर दे पितृदेव को रक्षा करबा पाई भविष्यतु आक्रमण गोटे गोभर दे कवर पंडित से गोभरटा होती हमर शरीर ये शरीर का होती गोभर मातृ रजनी ले गोभर दे वो सुन आजा भागवत तो बहुत सुंदर सुंदर कथा है अरे पंचमे हुआ हरि पंचम नहीं जा से पंचम कौन
पंचम दिन से रेत पल्लव हेला जलमत तरल हेला वा कांतो वो बदली समसे कटिला बदली जेतेबेले 10 दिन हेला से कठिन आइला से पल्लव से जल एकांकी एई भदीभूत होई गोटे पिंडुला कांधा मस्तक प्रथम मासरे प्रथम मासरे मस्तक सृष्टि ए स्कंद तापरे मस्तक मनोरगे को द्वितीय मास सुरहरे द्वितीय मासरे भागवती एकदम भागवती भात देख अंगुली नख लोम द्वितीय मास जेतेबेले आसीबो सेतेबेले अंगुली सेतेबेले चर्म लोम कोरे छिद्र छिद्र आम शरीर ভিতরে আছে কোনে ভিতরে যে মহিলা আছে এই মহিলা হারিবা পাই प्रभु छिद्र रखिछन शरीर ভিতরে ये ভিতর মহিলা বহির্গত হওয়া পাই ভিতর সফা হওয়া পাই छिद्र আছে ভাষা আছে সন্ত সাহিত্যরে কইলে কোন কইলে বলে রখিলা দশবাট উত্তরাইলা बाबू माने संस्कृति कथा कथावार्ता हवा आ कोन झांके बड़वाड़ी कानी देते माने नु नहर छात्र खाइ सुनु बुआ ये झांके बोलिया बाला नो नहीं बाला बहुआ करे उठी हां सुनु बुआ जे 10टा बात रहिला या शरीर रे आखि दुई नासारंग दुई मुख घर एके कान दुई लिंग एके गुहदार एके हेले आए दान करिबो हो सही दान करिबो ठीक हो मन तो ठीक करू मने की कोंती करछु मु तो 9टा या कहिनु तू मते बताइनु कोई पास आवडे घर ए दारटी होछि ब्रह्मानंद्र सेटा कोठी जेतेबेले संतान जन्म हुई आहा ता मुंड ऊपर गोटे जगह रे पूर्ण हेनु थाए दुख 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 होता आला जने तो अपनी घसिते मुंडा पूर्ण होइबो ताकू दुख दुख बोली पा जाए मां माने तार ऊपर तेल को नाम काटी किछि दिन पर से केति दिन पर से मिसी जा निश्चित क्या खोलिबो ना केतेबेले खोलिबो आले करे बोलिबा ना समस्त कर खोलिबो आउ चण कर खोलिबो कारा देव चंद्र सत्व स्थान जे सात्विकवादी लोक ईश्वर प्रेमी ईश्वर भक्ति रे आत्मत ईश्वरीय भावता मनरे जागृत सब मुहूर्त रे होछि औनिरो ताकरी केवल करिलो न कोटिला ईश्वर को नाम को चिंता करू चली जीवन चली गला से ब्रह्मद्वार वाले से मोला अप्पा हां आज हम पापा जाइले पार्टी पार्टी रे जीवन जाएगा आउ आखिर रे जीवन जाएगा जाइले आखिर कान रे जीवन जाएगा जीवन तीनोटी बात रे जा जो माने ब्रह्मपुरी लोक ताकर बामन आश्रम रे जीवन देखिए जो माने सत्वगुणी लोक ताकर दक्षिण आश्रम रे जीवन हां वो सात्विकवादी माने ई ब्रह्मरंग खुलिबो से जीवन ब्रह्मलोक पर्यंत चलिबो भगवान को पाकर से बिना नहीं हां अजामिनो डाकिला शेष नारायण नारायण शब्द बाहर
যেতে শব্দ আছে সব শব্দ সর্বোপরি ভাবে আছে নারায়ণ শব্দ নারায়ণ শব্দ বড় দিলে সে রহিবার ব্রহ্মলোকକୁ সে চালিগলা নরক পাদন লিখনে তেଣୁ সত্যবাদী লোক সত্যগুণী লোক এই বাক্যে রাত আসিব দশটা বিবাহ তারপরে ইয়ে ভূতর নখ তনুলম এত হৃদয় নখ তনু লোম অঙ্গুলি তারপরে আর গোটিয়ে কথা যে লিঙ্গ হৃদয় নারী মান লিঙ্গ ଆଉ ନାରୀ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 72,000 ନାରୀ ଅଛି 72,000 ନାରୀ ଏ ଶରୀରରେ ଅଛି 72,000 ନାରୀରୁ 10ଟି ନାରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଇଡ଼ାକ ପିଙ୍ଗଳାଚରୀ ବସୁନାଥ ସରସ୍ୱତୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ହସ୍ତଜୀବାଚ ଭୂପୁଷା ଯଶସ୍ୱିନୀ ବାଗ୍ନ୍ୟାଳ ପୁଷା ବିଶ୍ୱାସ କିଲିତ ବୟସ୍ୱିନୀ জীবক সে প্রতিষ্ঠিতা এসব 10টা নারী ক্রীড়া পিঙ্গলা শিশুমনা সঞ্জিনী গান্ধারী এসব নারী 10টা ইয়ে তিষ্ঠন্তি 10টা দ্বার পার্শ্ব করি অଛନ୍ତି ଯୋଉ 10ଟା ଦ୍ୱାର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ 10 ଦ୍ୱାରରେ 10 ନାରୀ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ 10 ନାରୀ ଭିତରୁ 3ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀଡ଼ା ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପିଙ୍ଗଳା ନାରୀ বাম ভাগরে আসিলা এটা দক্ষিণ ভাগরে আসিলা পিঙ্গলা মেরুদণ্ড ভিতরে সিদ্ধমন উপরে উপরে উঠে শিশু যে তিনটি যাক নারী আসলে এটা দিয়ে মুক্তি না দুই প্রদার মধ্য ভাগ যাহাকে ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଦାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯାହାକୁ ରହନା ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ बोले सही दिनों की नारी एकाची है इड़ा से बामला सामराकू पिंगला से दक्षिण सामराकू शिशु मुना उठिला ऊपर शिशु मुना द्वारे रहिले से शिशु मुना ऊपर भाग रे रास चालीछि ओरे लक्ष्मी नारायण को रास चालीछि जीव प्रकृति पुरुषत्व रास चालीछि विचार कर अभी मुनिमान को कहले कथा पड़िला बोले आमे माने के पुरुष नो आमे सब भगवान के सृष्टि था आमे स्त्री पुरुष रो समा जगन्नाथ नामे मुंडिया के कोन जगन्नाथ स्वामी नाम भगवान भगवान तुमे बाप कोटि स्वामी बापा कोटि स्वामी वो कोटि स्वामी ये जगत कोटि स्वामी तो स्वामी को भगवान में जीवा पौरुष देखे करी जीवा ईश्वर रखी दाढ़ी रखी मुख टेकी छाती फुटाई যদি ব্রহ্ম বাবা কিবা আসলে পাইবা না কিবা কেমতি আরে আসলে পাইবা সেইটি পাই আপন মানে দেখন্তু 22 পাহাড় সিদ্ধার্থ ডিগ্রি মাল জগন্নাথকে কেই দর্শন করি পারিবে না 22 পাহাড় সিদ্ধার্থ ডিগ্রি জগন্নাথকে বুঝাইবি বুলিগিরি দক্ষিণ পটু দিব নতুবা উত্তর ভাগକୁ দিব সিদ্ধা যাই ব্রহ্মকে দর্শন করি পারিবে काहे विषय द्वारा मंद ना एथि बाय मंद अछि कोन भाई आम ब्रह्म को आम प्रभु को आम जीवन को आज्ञा के औभक्त भाव रे पौरुष देखै दर्शन करि पाइबे ना एले अभिशाप होई दिबो तेणु से द्वारा मंद अछि जदि गतिटा आपनकर वक्र आइला ताले आपनकर औभक्त कमी जाय गति जदि वक्र आइला आपनकर पौरुष कमी जाय सेति पई वक्रंती करिकरी ब्रह्म दर्शन कले पौरुष नष्ट होई आम भितरे स्त्री भाव जागृत सेति आमे डाकी जगन्नाथ स्वामी भगवत गामी पुरीरे परी संथारे अछंती ए जामत गरुड़स्तंभ आगो कुमार कहि जाय ना अनेक संथ अछंती गरुड़स्तंभ को अतिक्रम करिबेन
କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ ନା ଆପଣ ସେ ଦିବ୍ୟତା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ କେବେ ଦିଶିବ ନା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଗୌରବ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନିରାଶ୍ରୟରେ ଫେରିବ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌରବ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁଷ୍ପ ଭାଗରେ ରହି ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧାନ ମାନ ଦେଇଛି ଅନେକ ସନ୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନଜାଣିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଜି ମୁନିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ରହ୍ମାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଯଦି ରୂପଟା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭାଗ ରହିବ ଯଦି ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ହଳଦା ଲଗେଇବ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବ ବଟ ଫଳ ଆଉ କାଚ ପିନ୍ଧିବ ଓଢ଼ଣା ପକେଇବ ଆଉ ଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱାସ କି କରିବ ତୁମର ଯୋଉ ମୌଳିକତା ତୁମର ଯୋଉ ପୌରୁଷ ସେ ପୌରୁଷଟା ଆପେ କମିଯିବ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ବ୍ରହ୍ମାଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମଣିମାନେ କହିଲା ତମେ ସମୟ ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ରହିବା କୁନ୍ତି କୁହୁରରେ नाली बकड़ खंडियानी तापरे बिड़ी खंडिया नाली बकड़ बंधार खंडिया नाली बकड़ এই যে জটাটা কোন বাঁধি চলে হাতে কিনি হাতে রেখা সে জটা সুপিটি এড়িয়ে ভাবি জটা লোলাগে জীবিত